Cześć! Jak rozpoznać Zmartwychwstałego? To pytanie nie dotyczy tylko uczniów Jezusa w Ewangelii dzisiaj, ale dotyczy nas i dzisiaj. I myślę, że Ewangelia daje nam odpowiedź na to pytanie. Jaką? Posłuchajmy. Zobaczmy, co się wydarza. Uczniowie Jezusa przeżywają porażkę. Idą łowić ryby i nie złowili nic. To nie jest tutaj jakieś déjà vu z przeszłości, że się tak wydarzyło i było rozmnożenie tych ryb. Nie. Tego jeszcze nie było. Oni po raz pierwszy w tej Ewangelii idą łowić ryby. I przeżywają porażkę, która pozwala im skonfrontować się z czymś, co wydarzyło się tuż kilka dni wcześniej. W jaki sposób? Jak zdradzili Jezusa, jak go wszyscy opuścili, został tylko Jan. I tak, to była ich porażka. Więc w tej porażce, co się dzieje? W jakiś sposób spotykają Jezusa, ale go nie rozpoznają. No właśnie, ale idą za głosem Jego, bo mówi, no to zarzućcie sieci po prawej stronie i złowicie ryby. No i dokonuje się. Ryb łowią ogromną ilość. Znowu nie ma tu żadnego déjà vu, nie było tego, ale było coś innego. Rozmnożenie chleba i ryb. 2 ryb. No właśnie, więc to może to. Może to, jest tu jakaś już pewna nadzieja w uczniach, że to może właśnie chodzi o to, że może on tu jest. No i Piotr chyba coś takiego poczuł, bo raptem widzi siebie, ja jestem nagi. To jest właśnie doświadczenie Adama, który zgrzeszył i dostrzega, że jest nagi. Jaką pierwszą próbuje się zakryć. Więc Piotr narzuca na siebie szatę i zanurza się w wodzie. Dlaczego rzucił się do tej wody? Nie mógł zostać na tej łódce? Wydaje mi się, że tu chodzi o przypomnienie nam Jonasza. Jonasz także zgrzeszył, nie posłuchał Pana. I on się rzucił do wody, Jonasz, po to, żeby uratować innych, którzy zostali na tej łódce. I rzuca się do tej wody. I znowu jeden znak. On mi umył nogi, a ja mu wtedy powiedziałem, ale przecież Panie, nie myj mi nóg. A on powiedział, jak nie umyję ci nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Mówi, no to umyj mnie całego, od głowy. I teraz jest umyty, zanurzony cały w tej wodzie. I doświadcza tego. I doświadcza, jak wychodzi na brzeg, przebaczenia. Bo w tej Ewangelii nie było wieczerzy, było mycie nóg. Teraz przyszła kolej na wieczerzę, która jest śniadaniem. I jedzą razem. Jedzą razem to śniadanie. Jezus nie wyklucza go. Jezus ma udział z nimi wszystkimi po tych przejściach. On im po prostu przebacza. Przygarnia ich wszystkich. Przygarnia ich. I dlatego wydaje mi się, że ta Ewangelia daje nam wskazówki, jak go rozpoznać dzisiaj. Właśnie poprzez przebaczenie, poprzez nieodrzucenie człowieka. Kiedy jemy razem, nie odrzucamy kogoś, dlatego że coś zrobił przeciwko nam. Przygarniamy go, jak zbłądził. Kiedy jeszcze go rozpoznajemy? Wtedy, kiedy uznajemy nasz grzech i dostrzegamy ten grzech. To był znak rozpoznania Jezusa. Właśnie. Tyle znaków daje nam dzisiejsza Ewangelia. Tyle znaków, ale czy potrafimy z nich skorzystać? Czy potrafimy zobaczyć Zmartwychwstałego dzisiaj? Dobre pytanie. Podziel się w komentarzu odpowiedzią. Dzięki. Hello. How to recognize the Christ, the risen one, not only by his disciples in the gospel of today, but now. I think that the gospel is revealing this to us. Why I do think so? I would like to explain. So we have the scene of the failure of disciples, and it lets me think about the failure what they have been part of when they abandoned Jesus before the crucifixion. Only John remained.
under the cross. So they all had sinned, they all abandoned him. And now they experience this failure in other way. They go to a fish and they can't fish nothing. They come with the hands, with the bare hands, not with the fish. And then they meet Jesus. Jesus needed that. They feel we had nothing, but they can't recognize him yet. And he says to them, let's go to the sea and try to fish. They go, but they still don't recognize him. And then they fish so many fishes that they are astonished. But that, what they can associate with. In the Gospel of John, the first time is mentioned the scene where they are fishing and they are fishing multitude. We have meet this in other Gospels, but in this Gospel, first time. So the only thing about fishes, they are multiplication of bread and fish. So they may think, okay, this is a sign or not? Can I see him or not? And that works because Peter is feeling the traitor, the Peter traitor 3 times has betrayed Jesus and thinks, oh, I'm nude, I'm without clothes, almost without clothes. This is the scene of the Genesis of Adam, who, after having sinned, his own, I don't have nothing. And then he jumped into the sea, what Jonah, in the book of Jonah, has done. In the book of Jonah, Jonah springs into the water, make a spring into the water. Why? Because he wants to save other people. He wants that the ship is not going down. This is the sign of being washed with the water, which maybe will take away the sin. It is the last supper in which Jesus is washing feet, and Peter says, "You won't wash my feet," but Jesus says, "If you won't have washed your feet, you won't have a part with me." And then Peter is responding, "Wash me all." And now it's the washing all, and he has a part because Jesus is inviting them to another supper, not the supper in the times of time, because it's the breakfast, but to eat together, to have part with him. He's not abandoning Peter in his sense of sin and betraying. He's having the community with them. And so what the gospel is revealing for us, how to recognize him. I think we can recognize the presence of him, of Jesus, in the situation when we forgive the person, when we are experiencing and feeling and admitting our sin, when we are having the communion with other people, when we are eating with them, when we are not excluding people because they have done something towards us. Yes, I think this gospel is revealing to us what does mean to recognize the risen one. Thank you for listening and share your comments with me. Ciao, come riconoscere il Cristo risorto? Come riconoscere? Questa domanda si pone nel Vangelo e non riferisce solo ai discepoli, ma penso che proprio a noi oggi. Penso che dà la risposta come situazione così che i discepoli cercano alle proprie forze fare qualcosa, vanno a pescare e provano una delusione, provano un fallimento. Questa illustrazione è di questo che è appena successo, perché tanti hanno fallito, hanno tradito Gesù. Solo giovani rimasti sotto la croce, altri non c'erano più. Quindi questo fallimento è come si ripete in questa metafora di pesci non trovati, ma Gesù dice quando vede loro, quando sono appena trovati, andate e provate ancora, dà loro un'altra chance.
loro vanno e pescano. Forse qualcuno può dire, va bene, adesso hanno pescato, hanno ritrovato, questo abbiamo già sentito, ma questo non era la prima volta in questo Vangelo succede questa cosa, come pescare e trovare più pesci che uno poteva aspettare. Quindi non è riconoscere Gesù perché una volta hanno questo già hanno vissuto, no, questo è qualcos'altro. Questo è una cosa che hanno trovato questi pesci, moltiplicazione dei pesci era già prima, perché in questo Vangelo la moltiplicazione di pesci e pane, e quindi è un primo segno. Pietro riconosce il suo peccato, lui ha già prima pianto, e cosa fa? Si copre, ma non si butta in acqua. Quindi qui pensa all'associamento di libro di Giona, quando Giona per espiazione del peccato si butta in acqua per liberare la gente sulla barca e è salvato, e anche qui è salvato, perché Gesù invita loro a mangiare insieme, come l'ultima cena, come il lavaggio dei piedi, questa acqua in quale Pietro voleva durante il lavaggio dei piedi essere lavato tutto. E Gesù ha promesso, no, bastano piedi, così hai parte con me, così partecipi in questa cena, sono per te, ti ho perdonato perché fai una comunità con me. E Pietro questo capisce, riconosce lui. Quindi come possiamo riconoscere oggi Gesù? Come possiamo riconoscere e vedere qui lui davvero c'è? Dove c'è perdono? Dove riusciamo a vedere il nostro peccato? Dove c'è la comunione e si mangia insieme e non si esclude qualcuno perché è fallito. Questi sono segni che fa Gesù in questo Vangelo pieno dei segni, perché vuole che anche noi, forse oggi, riconosciamo Lui. Da pensare. Grazie. Grüß dich. Wie können wir den Auferstandenen wiedererkennen? Die Frage bezieht sich nicht nur auf die Jünger aus dem heutigen Johannesevangelium, sondern auf uns. Und ich glaube, das Evangelium gibt uns eine Antwort dafür. Und welche Situation treffen wir hier? Wir treffen Jünger, die fangen an zu fischen. Und die erleben eine Versagen, die erleben Versagen, die versagen. Und das lässt uns denken an ein anderes Versagen kurz vor dem Tod von Jesu, als die alle den verlassen haben und nur Johannes steht unter dem Kreuz. Okay. Und die sehen und mit den leeren Händen sehen sie Jesu. Und Jesu, den erkennen sie noch nicht, sagt ihnen, bitte geht fischen. Okay, ihr könnt sagen, vielleicht könntet ihr sie schon denken, das ist eine ähnliche Situation, die wir schon erlebt haben, aber das ist nicht der Fall. Weil eigentlich im Johannesevangelium ist das erste Mal genannt, diese Situation mit dem Fischen. Okay, dann gehen sie halt fischen. Und dann erleben sie, dass sie haben viel mehr gefischt als es zu erwarten wäre, so viel, dass es eigentlich unmöglich ist. Okay, da fällt ein Groschen ein. Okay, das ist eine Situation, die Sie schon erlebt haben. Die Multiplikation von Brot und Fisch, das haben Sie, die waren dabei. Okay, und dann fällt ein Groschen in den Kopf von Petrus. Und Peter denkt, okay, das ist es. Und ich habe ihn verraten. 3-mal. Ich bin nackt. Das ist die Situation aus dem Garten Eden. In dem Garten von Eden hat hat Adam gesündigt. Und jetzt Peter möchte sich zudecken, wie Adam damals gemacht hat. Und das reicht es nicht. Er ist wieder wie Jona. Er ist wieder wie Jona. Jona, der sich einfach in dem Meer geworfen hat, damit er die andere
retten kann. Und er wirft sich in das Wasser. Er wirft sich in das Wasser und kommt an den Ufer und ist von Jesu gerettet. Er wird von ihm gerettet, weil er hat mit ihm einen Anteil. An dem letzten Abendessen hat ihm Jesu gesagt, ich wasche dir Füße und du wirst Anteil mit mir haben. Und Peter antwortet, nein, dann wasche mich durchs Ganze, nicht nur Füße. Und er sagte, Füße reichen aus. Und er jetzt schon in ganzem Wasser gewaschen. Und er kann das wiedererkennen. Jesu hat ihn nicht verlassen. Jesu wird mit ihm Abendessen. Jetzt findet das Abendessen statt, das nicht in dem letzten Evangelium beschrieben ist, also in dem Johannesevangelium. Nur ist es nicht Abendessen, es ist ein Breakfast, es ist ein Frühstück eigentlich. Okay. Und was und warum denke ich, dass uns lässt denken, dass wir ihn jetzt heutzutage wiedererkennen können? Und ich glaube, ja, er zeigt uns das seine Zeichen, seiner Präsenz, wo er ausdrücklich da ist, er Auferstandene. Das ist, wenn wir vergeben, weil es geht um die Vergebung. Das ist, wenn wir unsere Sünde erkennen und die klar sagen können, wie Peter es gemacht hat. Und das ist auch dann, wenn wir jemanden nicht ablehnen, mit ihm eine Kommunion feiern, indem wir mit ihm zusammen essen, zusammen Anteil haben, nicht ihn wegstreichen, weil er etwas Falsches gemacht hat. Ja, dieses Evangelium gibt uns eine Antwort darauf, wie wir ihn wiedererkennen können. Ob wir das tun, weiß ich nicht. Teile mit mir deine Meinung. Ich werde mich darüber freuen. Danke.